Buenos días. Ding, ¿qué tal ustedes? Nandiyan nga kita ko sa kusyara un potaya también manda ka na atong kusi. Pruba kita ka este kusi. Ben ustedes. Este talama sila sweet and sour pork. Na pork este ding. Na pasensya kal di aton na mga hermano, hermana na hindi ta kami puerco na despensa ustedes este comida hindi este para de ustedes na beneding. Kusi kita sweet and sour pork. Amo sa kita din ako si sweet and sour. Sa terbi pa sa na pwede ka pichi. Na pisip siya ko na kol carne ding yala bagitas ko na simbonamente ka polborya lang kita desal. Kaponi kita tamin paminta. Amo lang kita ko na sa sana marination. Ka meskla kita simbonamente. Karpunda kabag ta meskla ko na sa sal pati paminta simbonamente. Yaponi kita lang cornstarch ding. Na cornstarch hindi ka ben mucho kay poco lang polvorya lang eleding poco kabara priya kita ko nese ayuda tamen nese ang cornstarch para hindi man pisik-pisik si pri ustedes kung nese karne kasi tiene kote hasta que dale golden brown ding o mga 80% niya ele akan ta pwede kita pichi na como sino okay ase na ese mga 80% nese kusido ya tele na to 90% kusido man se kapapisip ya kita kolsos. Ya, kailang kita ko ahos, isebolyon. Yung nalang kita ko na labay lali na site Nagkisa lang kita ko na ese. Kapon kita laurel. Engancha tamin kita ko na pineapple ali. Kapon kita ko na sa pinya. Pinya din. Ustedes, bahala ko. Kaya ustedes sa kanapono. Si Jen ustedes ali lang saka. Na, masaya ka ba? Polvorya tamin kita de paminta. Yapon tamin kita ko na kel. Ese ding kote aquí pero ustedes usan mucho clase, tiene tomato sauce, pero ustedes tomato paste, ketchup. Alisyo din aumenta también kita caldo para hindi ka telepian espeso. Para aumenta también ta asukal na vinagre tamen. Por eso atalya mas sweet and sour para sour agyo. Ya tap pa lang kita ko na ese ding para imblanjal caldo na amo ese blando caldo. Ese check ka lang itong sabor ta ese si balas niya ka di si sabor akal na kosa ustedes quiere akal dulce ka ba agyo ka ba ben sabroso para pichiya na yapon kita ko nagalaman akal yata kita inante ko to yapri lang kita inante ka mezcla lang kita ko na simbonamente na sauce ali hindi na ustedes ni sita din ko aumenta ka mga panlapot-lapot hindi kasi el cosa kita pone na carne ele si mismo kasi lapot kaya ni pamangkel akin mga breaded disuyo kasi cornstarch tamin kel. Tapos niya tamin kita ko na si bell pepper. Mezcla lang kita sa embonamente kapag tapa lang kita tamin uli un rato na estensina mga 3 minutos 5 minutos kusido yan. Amo eso ding. Na kusido ka tele. Na estensina embonamente kat para pichi. Abla pati. Na sino tan laway al ombransina mientras ta conversa que con ustedes. Na ese cosida, din pwede sa planta na mesa, i-prepare el baho, kaya baho, na ito embonamente sa para na baho, para hindi kayo makimamano. Namukal di atong sweet and sour, na gracias na mirada, ali con ustedes. Si Ken Pawan, na ipasigi na di atong kote di atong page, na kero ustedes sigi, para mucho kita, na sige lang, na gracias ulit na mirada. Vaya con Dios, un tabla que el hombre, investila na vida ding. Peace.